Ito guys, magbabaklas tayo ng air compressor kasi ang problema ito guys, maingay. Titingnan natin kung anong dahilan. Palagay ko mga bearing to guys, papalitan natin ng mga bago guys. Pero manood lang kayo guys kung paano gawin hanggang sa dulo guys, para may matutunan kayo kung paano ko ginawa, paano ko tinanggal guys. Yan guys, tatanggalin natin yung cover nya guys sa taas. Isa-isahin lang natin guys para malaman natin kung saan talaga ang problema. Yan guys, oh. Guys, na tanggal na yung cover. At saka yan guys, yung isa tatanggalin din natin para makita natin kung ano talagang sira. Yan guys, so, dinamitan ko yung ng flat screw. Pupunsunin natin para mabaklas yan guys, no? Mabaklas na guys. Yan. Yan guys, walang problema. Ito lang yan guys. Linisan lang natin yan guys para pag balik na tayo. Yan guys, tatanggalin natin yung gear. Matigas yan guys kasi nakaloctite. Manood lang kayo guys kung paano. Yan guys, oh, tumuyok na siya guys, umikot na siya guys. Yan, pagkatapos natin yung matanggal guys yung gear, tatanggalin din natin guys. Yan guys, gumamit ako ng 2 bolt, tsaka painitan nyo guys yung gear para malambot lang tatanggalin yung gear. Yan guys, oh, mainit yan guys. Pagkatapos guys, tatanggalin natin yung air compressor assembly guys. Yan guys, oh, yan, oh, yan ang dahilan niya guys, yung umikot-ikot ko guys. Yan, minawakan ko kasi yung bearing nya may play na guys, malaki na. Yan guys, tatanggalin natin din yung bore nya guys para tingnan natin yung conrod nya guys, baka may sira o kung ano ba ang dahilan dyan. Yan guys, yan ang problema guys. Ito guys, ikakabit na natin yung piston nya guys. I-install na natin, no? Kinabit ko yung cap bearing nya guys. Manood lang kayo guys kung paano magkabit guys. Lagyan nyo talaga ng langis guys para swabe. Yan guys, tapos galawin nyo guys. Yan, tapos yan guys, kinabit na yan guys sa conrod guys, sa camshaft nya guys. Yan guys, hinigtan ko na yan guys. Katapos natin pag-igot yan guys, igalaw-galawin natin guys, malambot na talaga guys. At saka kakabit din natin yung bore nya guys. Yan, oh, kinabit na yung bore guys. Guys, okay na guys, oh, lambot na talaga guys. Huwag nyo kalimitan maglagay ng langis guys. Yan guys, nilagyan apat na nut yan guys. Yan guys, sinigtan na guys. Katapos ikakabit na rin natin yung head nya guys. Yan, yan ang kumakarga ng hangin guys. Yan yung hinawakan ko guys. Nilagyan muna ng
natin ng grasa guys para swabe, wala talagang hungaw. Guys, nilib-silib ko yan guys para matunog kasi may butas dun sa ilalim. Okay na guys, oh. Yung guys, oh. Ito guys, ikakabit na natin yung air compressor assembly. Manood lang kayo guys hanggang matapos. Yan guys, oh. Nabit ko na talaga siya guys. Yan guys, nakabit na natin yung gear niya. Yan guys. Tapos yung balancer nakabit na din. Fast forward tayo guys. Yan guys, natapos na guys. Kabit na. Lagyan mo na ng tubig guys kasi papaanda rin natin yan.